العبارات الفعلية في اللغة الفرنسية من أجل التمكن من خبايا لغة موليير. Les locutions verbales en français. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سوف أخصصه لبعض العبارات الفعلية في اللغة الفرنسية. C'est ce qu'on appelle les locutions verbales en français. يعني غادي نوريكم البعض منها على أساس نتعلموا اللغة الفرنسية بواسطتها والتمكن من بعض خبايا اللغة الفرنسية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. إذا نبدأ على بركة الله. أولا les locutions verbales qui sont relatives au verbe aller. Alors aller à يعني قصد توجه إلى. aller à bicyclette امتطى دراجة هوائية. aller à la dérive يعني صار على غير هدى. aller à toute vitesse ركض بسرعة. aller كاين كا صار ببطء. aller comme un gant طابق تماما لائم. aller d'un bon pas ذهب بسرعة. aller en eau de boudin فشل أخفق. aller ensemble تعاون اتحد مع. aller et retour ذهابا وإيابا. aller loin نجح. aller mal في حالة سيئة. كنقولوا مثلا محمد va mal يعني في حالة سيئة. aller mieux تحسن. أحمد va mieux يعني تحسن. أسرع تعجل aller vite. Alors من بعد غادي ندوزو لي لوكسيون فيربال اللي كيتعلقوا بلو فيرب avoir. Alors on dit avoir de l'espoir يعني ترجى أمل. avoir de l'estime قدر بجل كرم. avoir de la considération pour احترم قدر. مثلا نقولوا les élèves ils ont beaucoup de considération pour leurs professeurs. Voilà. من بعد غادي ندوزو لمجموعة أخرى من les locutions verbales. إذن دائما مع les locutions verbales qui viennent du verbe avoir, qui sont dérivées du verbe avoir. Alors avoir des idées noires يئس قطع الأمل. avoir du chagrin حن يعني مثلا il a le chagrin du pays يعني حن إلى بلده. avoir du mal وجد صعوبة في. مثلا l'élève a du mal à trouver la réponse. avoir du pouvoir sur امتلك سلطة على. avoir en sa possession امتلك. avoir en stock خزينة يعني مخزون. avoir envie رغبة. avoir faim أحس بالجوع. avoir l'habitude اعتاد. avoir l'intention نوى. On dit مثلا il a l'intention de visiter Paris. avoir la bonne taille انسجم. avoir la flemme تسكع. avoir la gestion de دبر بشكل جيد. avoir la langue trop longue ترترى باح أفشى السر. avoir le bourdon يئس. avoir le dessous انهزم. avoir le dessus تفوق على تغلب على. avoir lieu
حدث جرى. مثلا ce match a eu lieu à Casablanca. Avoir peur خاف فزع. Avoir mal تألم عانى. L'élève a du mal à répondre à la question. Avoir recours لجأ إلى. Avoir rendez-vous ضرب موعدا. Avoir un accès un excès d'humeur غضب طار. Avoir un goût له طعم. Avoir vu sur أطل على أشرف على. إذا نواصل مع هاد les locutions verbales اللي كيجيو à partir du verbe battre. Alors on dit battre à plate couture انتصر بسهولة. Battre ses mains صفق. Battre du tambour دق الطبل. Battre en retraite تراجع هرب بسرعة. Battre rapidement خفق بسرعة. On dit مثلا son cœur bat rapidement. Battre son plein على قدم وساق. Se battre en duel بارز. Alors après, le verbe courir, les locutions verbales qui jouent le verbe courir. Alors courir à pas précipité, يعني أسرع استعجل. Courir à toutes jambes ركض مسرعا. Courir avec la balle هرع اندفع. Courir le jupon غازل. Courir le risque خاطر جازف. Courir à pas précipité أسرع استعجل. Courir à toutes jambes ركض مسرعا. مثلا en voyant le chien, le garçon a couru à toutes jambes. هرع اندفع. Courir avec la balle. Courir le jupon غازل. Courir le risque خاطر جازف. هنا نجد les locutions verbales à partir des verbes dire et donner. Alors مثلا bien dire تكلم بطلاقة لسان. Dire à demi-mot لمح أوحى. Dire à tout le monde أداع أعلن للعموم. مثلا ce jeune homme a dit à tout le monde qu'il va se marier. Dire adieu à ودع. Dire avec certitude أكد. Dire des bêtises ترترى تكلم بسطحية. Dire des impertinences à خاطب بوقاحة. Dire des mensonges كذب. Dire du mal قدح في شخص بريء. Dire la vérité قال الحقيقة. Parler pour ne rien dire ترترى. Alors بالنسبة le verbe donner, on dit donner asile à أخفى. Donner attention à اهتم انتبه. Donner du courage شجع. يعني مثلا les spectateurs donnent du courage aux joueurs. Donner l'autorisation de أعطى موافقته. Donner l'exemple أعطى مثلا يحتذى به. مثلا le professeur donne l'exemple à ses élèves.
donner la mort, قتل. Donner la parole, أعطى الكلمة. Donner le droit, أعطى الحق, خول. Donner libre cours, نفس عن مشاعره. Donner lieu, سبب أدى إلى. Donner pouvoir, شجع, وكل. إذا نواصل avec les locutions verbales à partir des verbes donner et être. Alors on dit donner sa démission, استقال. يعني مثلا cet ouvrier a donné sa démission au directeur. Donner son accord, وافق أذعن لي. Donner un coup, لكما ضرب بشدة. Donner un coup de main, مد يد العون. مثلا la fille donne un coup de main à sa mère dans la cuisine. Donner un coup de téléphone, هاتف. Donner un exemple, ضرب مثلا. Donner un galop, وبخ احتج النبى. Donner une claque, صفع. Donner une gifle, صفع. Donner une leçon, انتقد احتج ألقى درسا. Se donner la peine, عمل بجد. مثلا ce cultivateur se donne la peine pour travailler la terre. Alors être, l'élocution verbale avec être. مثلا نقولوا bien-être يعني الرفاهية ازدهار سعادة. مثلا ce pays, les pays scandinaves par exemple, vivent dans le bien-être يعني في رفاهية وازدهار. Être à l'aise ميسور الحال. Être à la hauteur وصل المستوى المطلوب ولا كان في المستوى. Être à la taille ناسب. Être à la tête قاد ترأس. Être à la traîne تخلف. Être à sa dernière heure احتضر أو يحتضر. Être à sa place ناسب. Être abonné اشترك فيه. Être affligé حزن تألم. Être attiré par انجذب. Être aux écoutes أنصت استمع. Être candidat رشح نفسه. مثل الانتخابات, cet homme est candidat aux élections.